अब मैं मुल्तमिस हूँ जामिया हज़ा के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद बिलाल से कि वो आए तिलावत कलाम पाक फरमाए। हाफिज मोहम्मद बिलाल इन्हें बात सारे बाल एक बारी बड़ी तरतीब नाल पढ़ देवे सो एक एक सूरत जेरे बाल 22 सूरत याद की करें कोई भी सूरत पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.